Hinaholongan damang day ng hurian itu hata, di partang yang ngata di bagasa tikon, jalot tama barita na ulisan hata ni debata alani, tapara di marohata martanya kita. Asini rohama di hamudoho dami nasiat Tuhan debata amata do sananak na Tuhan Yesus Kristus doho satod di porbadia. Pargugoy mahami laho tumangiho kasitongan ni hatam, ali jahoba debata ama anak dotod di porbadia. Lehono muma pangatusyon na torang di hami, jala pangalapation marehite hagugodo hasoni todim ima naboy ali Tuhan debata bainon nami asa taruli hami di hatam nabadiay mananginangi do hami di bagasa tikyon pagkulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita naulisan hatani debata mangatoy dot makuling hita takas mabigyo taisya sada Tesalonika bidutulu mamuhay meisan ayat sada tol hasrodi ayat 10. Sada Tesalonika bidutulu ayat sada 1 ayat 10 tapai hutiut ma songonon tarsurat disi. Ala naso tartau kami besi hol nami denggado di rohanami hola kami majolo tading di huta Aten. Gabe husuru hami ma si Timoteus angginami jalan aposo ni debata makobasihon barita nauli nasian Kristus asa dipatugu rohamuna jala dipodai hamu marhapor syaon asa unang diunggilhon akka hapor suhoni nade basyak kamu ay di boto hamudo tusido hita di padiri ay di tonga-tonga muna do pehami nung ngahulubahok kami hiad tuhamu nanaing masa akka hapor suhot tu hita songon naung masa tutu patar di jolo muna di baheni dang tartaok aube gabe husuru na manakasi hapor muna atik beha naung diujuni si pangujuni hamu gabe magopo maon nahuhalu jahok kami. Alaidung mulak si Timoteus tuhami siya kamu denggado di baritahot tuhami hapor siya muna dohot holong ni rohamuna akup ni di baritahot do burjumuna marningot tami dohot sihol ni rohamuna naing idaom muna hami songo kami na masihol di hamu. Di si matarapul hami marningot tamu alia kadongan di bain hapor siya muna nang pedi dodoni ragam ni hagugoton dohot hapor suhok kami ay na mangulu mahamin waing ang gohot hamu jongjong barujahat di Tuhani ay hamulatehot dia ma tarlehok kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilalahami di jolo ni debata nami marningot tamu borngid dohot ariel lobi sumurung dotang yang nami asa anggiat idon nami bohimuna laos patik koson nami ya adong do peha hurangan ni hapor syamuna alai debata amata sadiri dohot tuhata Yesus na patu pabulus solakanami tuhamu alai digohi jalalam ditabbai tuhanima haholongon ni rohamuna sama hamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami di hamu laho patuguhon rohamuna gabe soha surahan marhaba diau di jolo ni debata amatta dinaroi tuhata Yesus rab doho saluhut akka na badiana ido sahatna salom. Nah hinaholongan damang day ng hurian itu hatta hanggina pinaribot horas marihita saluhutna di parsarata di partang yang ngata di bagasa tikyon barita nauli nung ngata kasujahahon siya sada Tesalonika bidutulu ayat sada 1 ayat 10 na marujahat doi di padohan marhasatiaon laho mangihuton dohot makubasi debata marhasatiaon laho mangihuton dohot makubasi debata ido diigila kadamang dohot denang dipangido siya nao siya kamu nang siya kita saluhutna si huton Kristusi jalan atotong makaporsiay Jesus asa totok kita papatarhon hasatiota laho mangihuton ibana dohot laho makubasi debata maragam do akadamang dohot denang si taon do parukilon ragam do naneng si bolusot akadamang dohot denang di paadopot tu bagasang ngoluton ragam akka hamauloni nuaing akadamang dohot denang bohataga modoho gabe sumurut moloro akka hamaulon molomasa hapor suhoni manang akadamang dohot denang iya adong akka parutungan adong akka silas ni roha buisatia do pehototong tutuhan akadamang dohot denang alani manangahape na masa di bagasang ngulum las ni roha doho arsak pe ikototong tiopom mutuhani jala takas masih makaporsya ibana totong marhasatiaw tibana jala mangihuton uhut makubasi ibana amin.
Ido dipangido apostol Paulus tu huria na pinajongjong nai ima huria Tesalonik. Ai huria na pinajongjong na di tahun 50 sada lobi hurangate. Di sini pajongjong ibana di halujahon ibana huriai gabe boy jongjong huria di Tesalonik. Alania kadamang dohot dei nang alai dang sedia leleng huriai itor ditinggal hon ibana doholan 2-1 tahun na kadamang dohot dei nang ya umur ni huria nu nggak ditadikon jala takas dua kadamang dohot dei nang huria na poso dope umurna itu dihasi holi apostol Paulus. Tung takas dihasi holi ibana. Ai dietok sada parbuwe do hataridan ni pakobasion na ni pasu-pasuhon ni debata. Lao si hobasan na doho lao si pajongjongon na. Alani tung masih hol situ tudo ibana. Ai nung nga tung takas di pakilalahon ibana. Pabua namar parbuwe ulaw na ni halujahon nai marhite-hite hajongjongan ni huria na di Tesalonik. Alania kadamang dohot day nang jupang niyan hasatiaon di huria Tesalonika. Nang totong niya manahan na sida marhapor siaon jaladang munggilunggil hot tugu marhapor siaon di Tuhani. Idua kadamang dohot day nang pinarsita ni apostol Paulus sian huriai laus ido nang sianau siak kamu nang siak kita diigil Tuhan yate asatung takas hot hita marhapor siaon marhasatiaon tu Tuhani. Alania kadamang dohot denang taida ma dia ayat sada dohot sahatu ayat 5 di papatar do di si bagian dapar jolo takas masihol situtu roha ni apostol Paulus tuhuria Tesalonika. Pola do didok dang tartaon ibana besiholna. Jala mulo tajah dia 5 kadamang dohok denang didok do dang tartaon aube. Dang tartahan ison dang tartau benina. Artina nung atung ditos-tos rohana laho mamereng. Huriai laho mabege baritana boha. Dengan donuaing tubuh boni hapor siau ni dihuriai seolah adong kekhawatiran hati kadamang do denang bohama poso dope umurna ditinggal hukuria te tagamud donuaing menjadi iboni i bodo nuaing tubuh bodo nuaing marurat bodo nuaing marbuluk bodo nuaing marparbue manang gabe mate do mago do nani halu jahor ne oddo kadamang do denang ate alai bereng ma kadamang do denang tung takas do di papatar hatai molo adong sihol ni roha tunani halu jahonia kadamang dohot denang artina kadamang dohot denang sai ditulutod doate boha pardalanan na jala tung takas do adong hasa daunia te sudah nyatu adong ikatan batin ate dohot huriai kadamang dohot denang naing dohonon ni do tu hamu nang tu hita saluhutna boha adong dope sihol ni huria nuaing madopakon parhaladuna adong do sihol ni rohani parhaladu madopakon akaruasna lasong unido ate kadamang do denang song unido tong sihol ni rohani Tuhani tuhita boha adong do sihol ni rohata naing pajupa mida Tuhani marhite-hite kapal saurata marhite-hite na manangi hokatana marhite-hite na pajongjong parsauran secara pribadi dohok debata kadamang dohok denang anggo apostol Paulus didok dang tartaun ibana sihol ni rohana nunga tung ditos-tosi rohana laho tu mangihon barita dohok neng marnida bohi ni huriai kadamang dohok denang omma ate patuduhon namasa di hati hai dang songot zaman nuaing dope ate masih holi batu seseorang bibereng statusna ate boy kan, adong status WA, adong status IG na, adong status dohot Facebook na, boy berengon nate status na ate kadamang dohot day nang. O mahamajuan ni digital nuay ngate. Baka mo nang berengo bohi na, nang bigyo suara na kadamang dohot day nang. Mar video call ate, boy berengo bohi na. Ragam nuay ngate kadamang dohot day nang, hamajuan ni digitalon na boy pakyota, anggo lao paso busihol. Alania kadamang dohok denang anggo di tahun 50 sada di hajongjongan ni huria na dong
di hati-hati tongoson apostol Paulus suraton dang adong dope songoni patut do banda di do ibana dang tartaun ibana be siholna ujungna alana so tartaun ibana be siholna marningot huria na pinukanay na nihalujahon na yakadamang do denang dioloy ibana nama ikos sasadasanin na tinggal di Atena ate anggo sasitong na ya di Atena ikot takas do butuh padongan iyon ikon naeng nian adong dongan na dihutai makatahatai mangurupi maparguguihon dongan na mangulaw-law law marbarita nauli alay di palwas ibana do yak kadamang do ng ima si Timoteus asa marhite si Timoteus boto on ibana barita songod dia do huria Tesalonik asa marhite asa marhite si Timoteus gabe boy patuguhon haporsyaon ni halak Tesalonik akadamang doho denang boha matutubuoy ate boyhot marhaporsyaon ay hatop do ditadikon huriay ditadikon apostol Paulus alaya kadamang doho denang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatay dan oleh bana mencari kenyamanan sendiri odo ate akadamang doho denang molonunga holong namangi sobut ya sihol nama asa kadamang doho denang ikut barani do ate melepaskan keegoan ate namar huriau na kadamang doho denang dang pakeon holan na mamikiri tu diri sendiri ate ikon rela do ate kadamang doho denang lau papatarhon holong ni rohai ada sesuatu yang harus dikorbankan artinya nakin mau akhirnya melepas si Timoteus gabe ditauton iba nama sahalakna di huta Atenin alanya kadamang doho denang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatay ahadu harowa sihol ni rohani apostol Paulus tuhuria Tesaloniki udok nakin pabu alay mana do napajong jokos riko di bana neng mamereng buhado tubuh ni boni ni haporsyaw ni marurat do jadi do jalabu do bertahan ay di boto apostol Paulus ragam si taonon pasti do dong akahapursuhon nasay mangodam ngulu ni halat Tesalonik nabuhi do haporsyaw na sida terhapit alanyaka namasa di hati adong dido aka penggoda adong dido aka pangarsaki di huta Tesalonik alani do kadamang doho denang ikot takas boto onnanian songod dia do parngoluon ni haporsyaw na adong di Tesalonik asa unang adong nang gosada na munggil marhaporsyaw adi boto apostol Paulus do keadaan ni huriay idoban na di hati-hati pajongjong apostol Paulus huriay dakolan aka iming-iming holan na marjaji do marbaga-baga molo masuk gabe Kristen gabe suton Kristus dang adong aka haporsuhon alay do apostol Paulus terus terang do ibana nekob masa do haporsuhon ni di hati-hati tonga-tonga muna do piau nung ngahu hata hokya ni nekob masa do haporsuhon ni ninna alania kadamang doho denang takas do idaota songod dia do halak nama sia holongan ni ate na pasti adong do sihol ni roha na pasti adong do sihol ni roha di halak nama sia holongan na pasti adong do sihol ni roha antara permahan doho na pinarmahan na pasti adong do sihol ni roha di sude huria aka nabi nolusi boha dapok do nuaing di tonga-tonga ni huriata adong do pe di hasi holi aka ruas ni huria aka parhaladuna adong do di hasi holi parhaladui aka ruasna adong do di hasi holi resot pad di tanah adong do di hasi holi pad di tanah resotna akadamang doho denang ya molo tabu-tabu bui masa do ya molo so tabu do komunikasi molo so tabu do ya aka pakubasioni mol do jupangi ate akadamang doho denang alai ingot ma rikot ikon mangulahon holong dohot aka dami asabui masih hasiholan asaboy kadamang doho denang
Jupang songon nanidok ni tema ni mingguta marahasatiaon mangihuton dohot makobasi debata. Na padua hona kadamang dohot denang jupak kita do marhite-hite jami taon. Ima pabua barita na denggad do, barita na uli do, barita pertumbuhan ni haporsiaw do dapot tu si pareon ni si Paulus dibuan si Timoteus nin. Dinasaha si Timoteus makobasi ibana dihuta manang di Huria Tesalonik. Mulak ibana muse manang dihatahon di baritahon pabua ia halak Tesalonik takasdo di bagasan haporsiaon. Mereka boleh bertahan, mereka boleh bertumbuh songo dia pe haporsuhon namani pa ngulnasida. Didok balik sa di sihol ni rohani si Paulusi songonido sihol ni roha ni halak Tesalonik naing idon na niya bohini si Paulus naing niyan akupan na niyan si Paulus naing pajupang dohot si Paulus tabo na iya tiak kadamang dohot denang mulu denggap par saurani tabo na iya tiak kadamang dohot denang mulu denggan aka nama siya holongani adong roha na masihol. Adong roha na masihol. Marningot apostol Paulus di nani halu jahon na jalan nani halu jahon ipe marningot di nama kalu jahon. Agulang dunang jol masuk niya tak kadamang doh deh nang ngaluja padimud-dimuton alai dang ditadda ise na padimud-dimuton dang adong nanggo pala sihol ni roha. Bui masa dia tak kadamang doh deh nang. Alai anggo barita na binuan ni si Timoteus didok marhasatiao do marhaporsiao do tubuh marurat do jalamar parbue do ia Huria Tesalonika. Alanido kadamang dohot denang takas do molota tajaha Huria Tesalonik adalah Huria kebanggaan bagi Paulus. Huria Tesalonik adalah Huria naboy mabes semangat apostol Paulus. Hidup bana didok di bagian dapat dua hono nanti kadamang dohot denang sian ayat onom sahat tu ayat siai gabi mangolu hami musenin. Artinya adong semangat dung di BG baritai adong semangat muse di apostol Paulus. Ala barita nauli do barita pertumbuhan di haporsiao do dapot Jepang di mana marhite-hite nani hatahon ni si Timoteus. Alania kadamang dohot denang nama saulo kita di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Patut doa teh menjadi Huria kebanggaan di apostol Paulus. Ido bona molo tajaha tia kadamang dohot denang las ni rohani apostol Paulus mamereng Huria Tesaloniki sappe pola do didok apostol Paulus pabua Huria Tesalonik bui gabi tau tirua nih tu Huria nadong na di Makedonia. Jala perbue ni haporsiao do pakobasion ni Tesalonik didok siani gabe sappe pola melupuk nin nate. Artinya gabe tarbarita. Edo didok di ayat waluiyate mulotaja hasabidu sada didok Aisyah kamu do melupuk hatani Tuhani dada hola tulua Makedonia doh do tu akaya tung tu saluhut luat tarbarita haporsio muna di debata asadang gabe pola taringotan nami anggoinin. Ini loh Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Rupanya jemaat Huria di Tesalonik bisa bertahan. Bukan hanya bertahan tapi bisa bertumbuh, bukan hanya bertumbuh tapi bisa berbuah. Marhaporsan tabunainya tak kadamang dohok denang patu do didok gabi mangolu musenin hami mabege baritai ido didok apostol Paulus ate gabi mangolu muse hami mabege baritai akadamang dohok denang nama saholonga kita ido semangati songon nidok na ate di Tulu Johannes bidusada ayat opatiate nani halomohon ni rohani sadanatoras nirok ne
las ni roha na bolo diau ima molo hubegi akayana koki makanguluhon hati goran ninna. Ido didokon ati kadamang do denang di tolu Yohanes bidusada ayat 4. Odo las ni rohaku na bolon molo hubegi di parangehon akka anak kokku hasit tonganinin. Akadamang do denang boha. Deido tong dihita las ni roha na bolon molo tabigi baritanya kana kotai mangulu na sida di bagasak kasih tongan di pangaratuan nai olo ringgas marminggu di pangaratuan nai dilului akadongan nasa marga dilului akahuria boy marsardo akana torop ido kan no balga ti akadamang do denang dangadong marsak halak ate molo di bagasa songoni do barita di bege sianaka yanakonna ale molo nunga do nganar kobau nanak nai di pangaratoan tardapok ya nakon nai manudung pasti marsak kita teh alai molo tabigido di bagasak kasih tongan di bagasak katigoran idola si rohana bulu dihita alania kalamang do denang pangatu do ridok songoni apostol Paulus gabe makorhon ngolu dietong barita na binuan ni si Timoteus gabi mangolu haminin na ay dung mulak si Timoteus gabi tarapul ninna rohana marningot halak Tesalonik jala adong hagugoon ay na mangolu dohami nuaing anggo hot hamujongjong marujahan di Tuhan na mangolu dohami nuaing ada semangat baru ninna apostol Paulus ate idu akadamang dohok dena dang lomos be dang mabiar be mana alania akadamang dohok dena naing papatarota ngulu si songoni di tonga-tonga ni parhuriota di tonga-tonga ni parugamota pangihuttonota di Tuhani iko barita na uli mania dapo sa tonga-tonga ni akahurian na tahubasi ate akasya sektor akan nata hubasi adong aka pertumbuhan ate adong aka las ni roha adong aka hasadaon adong pertumbuhan ni haporsyaon ay na pasti akadamang dohok denang dakolan gudang ni kolekte na diharapon dohot na pinaima ni aka parabarita na uli sa sadahuria alay bohado parnguluan ni haporsyon na. Ayang gumangulu haporsyon na pasti mapakorho dito aka gudang ni aka kolekte na do aka persembahan na. Mula bertumbuh do aka pelayanan ni aka damang dohok denang nang pe naung do misal na naung makalu jahoni di mulana na pasti do barita lasi rohate. Ay sarupa dia aka damang dohok denang songon sahalak na manuan suaswanan na isarani di suan durian anggo hola batang na idu balga jala hola bulung na gudang akadamang dohok denang takas do danggok jala dang sikop las rohani alai molo nunga batang na pe balga bulung na pe gudang rating na udah kana gudang jala merperbue na pasti las ni rohame songoni do akadamang dohok denang jupang jala dapot apostol Paulus sian huria na di Tesalonika nang songoni sanau nang songoni kamu songoni nang siang guluta kadamang do dena unang maholan sehat boti hita unang maholan botang-botang boti hita alai kodoh ma marperbuehon holong ni roha marperbuehon haporsyaon berdampak tunasing ido bana kadamang do denang di bagian na patuluhon takas do ida otak sian ayat 10 sahat ayat 10 liate gabe ditangiyakon apostol Paulus ma asa haru lam ditambai Tuhani melimpah ima ngulu ni huria na di Tesalonik huria na nihoba na pinajongjong nai asa lam ditambai Tuhani lam digohi marhite-hite ngulu ni huriai nabui papatarhon ima ngulu na gok holong ni roha nagok haporsyaon jala na marpakirimon gok
holong ni roha, guk hapor syaun jala marpakirimon. Asa molonunga jupang natului na pasti dakka suraka be sahat rodi haroroni Kristus ninna. Ido didok ati akadamang doh denang molotajaha mulai san ayat 10 sahatu ayat 10 tolu. Ikon neng takas jupang ima holong hapor syaun songoni doho pakirimoni jala tung takas nasida papatar hon pabua hot nasida togu nasida marhapor syaun gabe dang hasurahan saha rodi haroroni Kristus napa dua halihon alania kadamang doho denang molonung ngajupang sisongonia kadamang doho denang patarma hasatiaon doho lau mangihuton Kristus jala na laho makobasi debata. Alani marhite-hite jami taon. Takasma tapatarida homma ngulu na masya holongan. Ngulu na marhapor syaon tu debata. Ngulu na hot marpakirimon asa unang adok kita naha hasurahan moloro Tuhani. Songon halak Tesalonik nasaitar paima di haroro ni Tuhani. Didok apostol Paulus asa lam ditabay jalalam digohi Tuhani ima adong holong hapor syaun songoni dohot pakirimon jala molonunga di bagasan natulu ya kadamang dohot denang na pasti hapor suhon naro dang tukbe mangunggilhon dang tukbe manunggalikon dang tukbe mabel lalo ngulu ni halak marhapor syaun tu Tuhani alaihot mai tugu may mamuji-muji mangihuton makubasi debata. Amin.